बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल शिस्मान किस्त नंबर 153 में क्या होने वाला है? होलोफिरा क्या वाकई मर गई? अगर नहीं तो असल बात क्या है? इमरान तकीन की जासूसा क्या पकड़ी जाएगी? उस्मान बे अगली किस्त में मज़ीद क्या मंसूबे बनाएंगे? गोंचा और महमद बे को क्या रिहा कर दिया जाएगा? और इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी क्यों हो जाएगी, या फिर क्या गोंचा की मौत होने वाली है? किस्त नंबर 153 क्या ताहीर का शिकार हो सकती है? क्या अगले हफ्ते किस्त नहीं आएगी? और ट्रेलर कब तक आ सकता है? इमरान तकीन की दूसरी बड़ी जासूसा कौन यानी शहर में हो सकती है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 153 कब आएगी, इस पर तो बात करेंगे ही, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ट्रेलर कब आएगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं किस्त नंबर 152 की रेटिंग की, जो कि काफ़ी कम हुई है और 7 से भी कम हो चुकी है। और इस बात में कोई शक नहीं कि चूंकि कहानी लिखने वाले ने किस्त नंबर 152 की कहानी पता नहीं कैसे लिखी, जिसमें कुछ चीज़ें बतौर तजकार भी हमें समझ ना आ सकी कि कहानी में असल में चल क्या रहा है। बहरहाल अगर ऐसी किस्त होगी और इतनी कम दर्जे की किस्त होगी तो फिर उसकी रेटिंग ऐसे ही होगी। और इसके बाद ट्रेलर ना आना इस बात का सबूत है कि मेहमद बुज़दाह और कुलश टीम ने ठान ली है कि अब नया ट्रेलर जो आएगा वो धमाकेदार होगा, क्योंकि पिछली रेटिंग ने सबको किया है मायूस। किस्त आएगी कि नहीं ये तो आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता चलें कि ट्रेलर के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो कि अभी ऑफिशियल तो नहीं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रेलर जुमा की शब या फिर हफ्ते को आ सकता है, और इसके बाद ही हमें कंफर्म पता चलेगा कि किस्त आएगी कि नहीं। लेकिन इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस्त आने के कितने चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं या कम। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं होलोफिरा पर। किस्त नंबर 152 के आखिर में होलोफिरा ने जहर पी लिया, और जहर पीने के बाद अचानक मर भी गई, और मरने के बाद उसे उठा के ले जाया गया। यानी आप देख सकते हैं कि उसकी हाला को कुछ नहीं कहा गया, हालांकि जहर लाने वाली हाला है, और होलोफिरा ने माना है कि उसने जहर दिया है। अब होलोफिरा ने ऐसा क्यों किया है ये तो हम आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते चलें कुछ तारीखी हवाले से। अगर देखा जाए तो होलोफिरा यानी नीलोफर खातून की शादी ओरहान बे से हुई थी, और ओरहान बे की ये पहली शादी थी। ओरहान बे के एक बेटे का नाम सुलेमान पाशा था, और इसके साथ साथ दूसरे बेटे का नाम मुराद था। सुलेमान पाशा ने बहुत सी ज़मीनों को फतह भी किया और बहुत ही दलेर आदमी थे, और ना सिर्फ उन्होंने ज़मीनों को फतह किया बल्कि वहाँ खुशहाली भी लाई और उस्मानी ज़मीनों को आगे बढ़ाया। लेकिन ओरहान बे की ज़िंदगी में ही उनकी मौत हो गई और वो चल बसे। रहे फिर मुराद बे, और मुराद बे ही ओरहान बे के बाद सुल्तान बने। ऐसा नहीं है कि मुराद बे को ऐसे ही मौका मिल गया, उनमें भी बहुत सिफात थीं और वो अहल थे वली अहद के। और चूँकि जब सुलेमान पातशाह जाते थे जंगों पे तो बुरसा का ख्याल वही रखते थे, और ओरहान बे ने बुरसा को उस्मानियों का दारुल हुकूमत बनाया हुआ था। और चूँकि मुराद बे बेटे थे नीलोफर खातून के यानी होलोफिरा के, तो इस सूरत में होलोफिरा की मौत इस किस्म में तो कभी भी नहीं दिखाई जा सकती। यकीनन ये एक मंसूबा है, और ये मंसूबा यकीनन मरना खातून, ओरहान बे, अलाउद्दीन बे, बाला खातून और उस्मान बे का ही है। जैसा कि पिछली एपिसोड में आप जानते हैं कि जब अलाउद्दीन बे और बाला खातून बातें कर रहे थे, उस वक्त इमरान तकीन की जासूसा भी उन्हें देख रही थी। यकीनन सब जानना चाहते हैं कि जहर अगर वाकई ओलिविया के पास था या होलोफिरा के पास भी था, तो इस सूरत में एल्चम खातून के कमरे में ये जहर कैसे पहुंचा, क्योंकि बजिलर तो हर वक्त ओलिविया और होलोफिरा के सर पर थीं। तो इससे उस्मान बे और सब ने यही जाना कि कोई ना कोई ऐसा शख्स यानी शहर और महल के अंदर मौजूद है जो इनकी मदद कर रहा है। अगर उसे पकड़ा जाए तो इस सूरत में पहुंचा जा सकता है कि असल में एल्चम खातून को कत्ल करने का इरादा कौन रखता है। और जाहिर है जब बाला खातून मालूम करेंगी कि औरतों में से कौन नई आई है, तो यकीनन फातिमा ही वो होगी जो बताएगी कि एक नई खातून आई है,
لیکن وہ نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، اسی لیے اگر اس کا پیچھا کیا گیا تو وہ ضرور پکڑی جائے گی۔ اور رہی بات ہولوفیرا کی، تو ہولوفیرا نے زہر پیا نہیں ہے، بلکہ اورحان بے جب اس سے زندان میں ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اسے کہا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی چیز دی جائے پینے کے لیے تو آپ مرنے کا بہانہ کر لینا۔ ممکن یہ بھی ہے کہ ہولوفیرا کو اس کا علم نہ ہو، بلکہ جو علاؤالدین بے نے مشروب دیا ہو یہ صرف اور صرف بے ہوش کرنے کے لیے ہو۔ جب اسے اندر یعنی شہر کے محل میں لایا جائے تو پھر وہ ہوش میں آ جائے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ ابھی تک گونگی بحری جاسوسہ تک سب نہیں پہنچ پا رہے، اسی لیے عثمان بے نے یہ منصوبہ بنایا ہو تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح قندوز بے، الچم اور عائشہ کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو چکا ہے، تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اسی دوران وہ اس جاسوسہ تک پہنچ جائیں جس نے پانی میں زہر ملایا تھا۔ دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عائشہ خاتون کا کردار کلش عثمان میں کیوں ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یعقوب بے پر کس نے تیر چلایا تھا ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا، اور ہمارا شک ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ عائشہ خاتون ہی تھی جس نے یعقوب بے پر حملہ کیا تھا، اور ممکن یہ بھی ہے کہ یہ عمران تکین کی جاسوسہ ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہو، یعنی ایک غدار کے طور پر، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کلش عثمان میں کوئی بھی کردار جو اہم کردار ہوتا ہے اسے ایسے ہی نہیں لایا جاتا اور ایسے ہی اس کی موت دکھائی نہیں جاتی۔ بہرحال اس عائشہ خاتون پر تو ہمیں ابھی بھی شک ہے، اور ہمارا تجزیہ یہی ہے کہ یہ ایک غدار ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ الچم خاتون کے بھائی کی موت کی ذمہ دار بھی ہو۔ دوسری طرف عثمان بے اگلی ایپیسوڈ میں یقیناً بیلجک کے قریب موجود صلیبیوں پر حملہ کریں گے اور یقیناً ان کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گے، اور چونکہ عمران تکین نے صلیبیوں کو نہیں روکا اسی لیے اچ بازار کے ساتھ ساتھ عثمان بے وہاں موجود سونے کو بھی واپس حاصل کر لیں گے۔ یقیناً عثمان بے کے پاس ایک بڑا منصوبہ موجود ہے جو اچ بازار کو واپس لے سکتے ہیں۔ دوسری طرف گونچا اور محمود کو رہا تو کر دیا جائے گا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ علاؤالدین بے کے حوالے سے ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ یا تو ان کی شادی بآسانی ہو جائے گی، اور بآسانی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر عثمان بے گونچا خاتون سے مرضی پوچھیں اور وہ ہاں کر دے۔ بصورت دیگر گونچا خاتون کی موت طے ہے، اس صورت میں علاؤالدین بے اور گونچا کی شادی نہیں ہو پائے گی، لیکن اس بات کے چانسز 20% ہی ہیں۔ زیادہ اسی بات کے چانسز لگتے ہیں کہ عثمان بے یعقوب بے سے دشمنی مول لیں گے اور علاؤالدین بے اور گونچا کی شادی کر دیں گے۔ ہولوفیرا یقیناً معصوم قرار دی جائے گی، لیکن اس کے بعد عثمان بے ہولوفیرا اور اورحان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو کہ الچم خاتون کے لیے ظاہر ہے ایک ناگوار فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہولوفیرا اور اورحان کی شادی ہو سکتی ہے۔ قسط نمبر 153 اپنے وقت پر آئے گی، یعنی طاہر کے چانسز کم ہیں۔